Masidlakon ug mapahiyomong kahaponon Danau City. We are on live programming today. Today is March 19, 2026. Adlong Biyernes, and welcome to the 22nd episode of The Weeklight, Siglak sa Danau, your weekly window into Danau City's latest. I am Shim Dagatan, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danau City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibok Pilipinas, ug Seal of Good Local Governance awardee, under the Durano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon, angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Sugdan nato ang atong mga balita karon sa usa ka mahinungdanong lakang sa kalambuan sa Dakbayan. Transformatibong mga infrastructure project sa Danau gipresenta atol sa First City Development Council meeting karong tuig. Gipahigayon ang maong panagtigom sa Danau City Evacuation and Training Center diin gihisgutan o gipresenta ang mga prioridad nga programa o proyekto nga maghulma sa infrastruktura ug kalambuan sa Dakbayan sa umaabot nga mga tuig ubos sa liderato nila Mayor Nito Durano o Vice Mayor Ivy Durano. Gipresenta ni CPDO OIC Ramon Gori Jr. ang mga proyekto nga punduhan pinaagi sa 20% Development Fund. Lakip na ang mga pagkonkreto sa mga dalan, drainage ug flood mitigation systems, slope protection ug ang pagtukod sa Livelihood Skills Development Center sa Barangay Ginakot. Dugang pa niini gipresentar usab ang mga dagkong proyekto nga gisuportahan sa Cebu Provincial Government sama sa giplanong tulay nga magsumpay sa Ginakot ug Tabok, mga multipurpose buildings, evacuation centers ug pagpaayo sa waterworks system. Samtang ang DPWH mipahibalo usab sa ilang giplanong 900 million pesos nga 2027 AIP projects alang sa Danau City. Sumala ni Mayor Nito Durano, kini mga proyekto kabahin sa connectivity agenda sa iyang administrasyon nga nagpunting sa pagkonektar sa mga komunidad, pagpalig-on sa resiliency ug pag-abli og mas daghang oportunidad alang sa katawhan. Mitambong sa maong tigom ang mga barangay officials, civil society organizations ug partner agencies nga nagpakita sa lig-on nga panaghiusa sa pagplano sa kalambuan sa Dakbayan. Sa laing balita, Mayor Nito Durano niapila sa mga negosyante sa krudo o gasolina nga nanawagan og patas og responsableng pagpresyo taliwala sa pagsaka sa presyo niini sa global market. Gawas sa padayon nga price monitoring og inspection sa mga gasolinahan, personal nga mipadala og suwat si Mayor Nito Durano ngadto sa tanang gasoline station owners ug operators sa Dakbayan. Sa maong formal letter, iyang gidayag ang kabalaka sa nagkadako nga epekto sa pagsaka sa presyo sa krudo ngadto sa mga Danawanon. Ilabi na sa mga driver, trabahante ug pamilya nga nagsalig niini sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Imbis nga magpatuman dayon og direktiba, gipili ni Mayor ang pagpahinumdom kanila sa bayanihan ug panaghiusa. Diin iyang giauhag ang mga negosyante nga ipatuman ang patas ug makiangayon nga presyo nga nagtan-aw sa kaayuhan sa komunidad. Iya sabi pasiugda nga ang responsableng pagnegosyo mahinungdanon aron mapadayon ang lig-on og protektado nga lokal nga ekonomiya. Gipahinumduman usab niya ang tanang fuel establishments sa pagsunod sa Department of Energy directives ug mga balaod batok sa hoarding ug profiteering aron masiguro ang patas ug hapsay nga distribusyon sa produkto. Naglaom si Mayor Nito nga magpadayon ang panaghiusa tali sa gobyerno ug pribadong sektor aron mapadayon ang usa ka patas, malumo ug lig-on nga ekonomiya sa Dakbayan. Mahitungod gihapon sa presyo sa krudo o gasolina, Price Coordinating Council nagbantay ug kapulisan nag-imbestigar sa mga gas station owners aron masiguro
nga sakto ang presyo sa gasolina ug walay illegal nga kalihukan taliwala sa pagsaka sa presyo niini. Niadtong Marso 12, 2026, nagpahigayon og joint inspection ug monitoring ang Business Permits and Licensing Office uban ang Danao City Police Station ug Bureau of Fire Protection sa lain-laing gasoline station sa Dakbayan. Gisusi sa inspection team ang pump prices, calibration sa dispensing pumps ug updated price boards aron masiguro nga nasunod ang price adjustments sumala sa giya sa Department of Energy. Gitanausab ang validity sa business permits, samtang ang BFP nagsiguro sa fire safety compliance sa mga establishmento, lakip ang fire extinguishers ug emergency protocols. Ang presensya sa team nagsilbi nga deterrent batok sa price manipulation, hoarding ug profiteering nga nagsiguro sa hapsay ug transparent ang operasyon sa mga gasolinahan. Kini nga paningkamot nagpamatuod nga ang lokal nga pamunuan ug mga ahensya nagtinabangay aron maprotektahan ang interes sa konsumidor ug mapadayon ang patas nga presyo sa merkado. Sa laing balita, naghiusa lokal nga pamunuan ug nagkalain-laing ahensya sa gobyerno alang sa joint site inspection sa kadaot nga nahimo sa Bagyong Tino sa Danao City. Ania ang dugang nga detalye. Naghiusa ang Danao CDRRMO City Engineering Office, Office of Civil Defense, Department of Public Works and Highways, Mines and Geosciences Bureau ug Department of Environment and Natural Resources sa padayon nga ipag-inspeksyon sa mga apektadong lugar human sa Bagyong Tino. Tumong niini nga maklaro ang aktual nga kadaot sa infrastruktura ug kalikupan ug ma-identify ang hustong mga lakang alang sa reconstruction ug rehabilitation, ilabi na sa paggamit sa Disaster Rehabilitation Fund sa Dakbayan. Pinaagi sa koordinasyon sa mga ahensya, masiguro nga ang mga proyekto sa pag-ayo o pagbangon sa mga apektadong lugar mapatuman nga husto, epesyente ug angay sa panginahanglan sa komunidad. Ug gikan gihapon sa lig-on nga panag-uban sa atong lokal nga pamunuan ug kapulisan, shooting competition nga nagbaid sa kahanas sa atong kapulisan gipahigayon uban ang partisipasyon ug suporta ni Vice Mayor Ivy Dorano. Ani ang highlights. Gipasiugdahan sa Danao City Police Station ang maong shooting competition isip kabahin sa pagbaid sa kahanas ug pagpalig-on sa operational readiness sa kapulisan sa Dakbayan. Gawa sa paghatag og mensahe isip honored guest ug leader sa syudad, niapil sab si Vice Mayor Ivy sa maong kompetisyon diin iyang gipadayag ang kamahinungdanon sa focus, disiplina ug responsableng paggamit sa abilidad. Mga prinsipyo nga importante gayod sa pagmintinar sa kalinaw ug kahusay sa komunidad. Ang maong kalihukan usa ka pamatuod sa padayon nga paningkamot sa atong kapulisan ug lokal nga pamunuan aron masiguro ang usa ka luwas ug malinawon nga Danao City here and now. Sa atong lehislatibong balita, dugang mahinungdanong desisyon ang napanday alang sa kaayuhan sa pamilyang Danawanon sa pinakabagong 31st regular session sa atong 18th sangguniang panglungsod. Ani ang report. Atol sa maong sesyon, giaprobahan ang Supplemental Annual Investment Program No. 1 para sa 2026 nga nagkantidad og kapin 418.9 million pesos nga magamit alang sa nagkadaiyang proyekto o programa sa syudad. Gipasar usab ang mga resolusyon nga nagpunting sa pagpatuman sa accessibility law sa mga establishmento, suporta sa panginabuhian sa mga mangingisda, ug pagpalig-on sa social welfare programs alang sa senior citizens ug mga kabataan nga nanginahanglan og proteksyon. Lakip usab sa giaprobahan ang mga kasabutan uban sa national agencies o pribadong sektor sama sa DICT, DSWD ug mga partners sa health ug social services ingon man ang mga pagpalapad sa fiber internet connectivity sa pipila ka barangay. Gisuportahan usab ang mga programa sa environmental protection, fire prevention ug ang pagpalig-on sa local governance pinaagi sa lain-laing partnerships. Lakip ang sisterhood agreement uban sa San Juan City. Sa laing balita,
Nagpadayon ang Duyog Sidlak Community IEC on Women and Children Protection Laws sa Dakbayan. Isip kabahin sa padayon nga kampanya sa lokal nga panggamhanan sa pagpanalipod sa kababayenan ug kabataan. Nga haong kaayo karong buwana nga nagsaulob sab kita sa mga kababayenan. Balik aksyon ang Duyog Sidlak ug karong simana gibisita ang Barangay Bayabas, Magtagubtob, Kambubho, Pili, Danasan, Tugunon, Likos ug Kabungahan. Diin aktibong mitambong ang mga residente sa diskusyon kabahin sa mga balaod nga nagpanalipod sa kababayenan ug kabataan. Gihisgutan sa maong Information Education Campaign ang mga importante nga balaod sama sa RA 9262 o VAUSI Law, Magna Carta of Women, Anti-Rape Law ug Safe Spaces Act. Laki pang hustong pamaagi sa pag-report ug pagpangayo og tabang sa mga biktima. Pinanguluhan sa Public Information Office, nagtumong kini sa pagdala sa tukmang impormasyon diretso sa grassroots o sa kalaka nga nagpalig-on sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano. Diin ang serbisyo ug impormasyon sa gobyerno ginapaduol mismo sa katawhan. Padayon usab nga ginahatagan og bili ang feedback sa komunidad aron mapauswag pa ang mga programa sa lokal nga pamunuan. Samtang nagpadayon ng kalihukan, lahi na sab nga mga barangay ang sunod nga bisitahon sa Duyog Sidlak sa umaabot nga semana. Speaking of violence against women and children, VAUSI officer sa Danao gipalig-on ug ang VAUSI report and referral system gihingusgan. Ani ang detalye. Gipatawag sa Danao City ang tanang Barangay VAUSI desk officers alang sa duha ka adlaw nga consultation o capability building activity nga gipahigayon sa Danao City Police Station nga nagdala sa tema nga Vow to End Vow, a pledge for safety and justice for Danawanon women and children. Gipanguluhan sa PNP Women and Children Protection Desk, CSWDO, ug mga legal practitioners ang mga sesyon nga nagtumong sa pagpalig-on sa frontline response sa mga kaso sa abuso batok sa kababayenan ug kabataan. Gihisgutan ang husto nga pag-atiman sa mga biktima, proseso sa pag-file og kaso ug mga nagkadaiyang balaod uban sa open forum diin gipadayag sa mga barangay VAUSI officers ang ilang mga kasinatian ug panginahanglan. Gipanghatag usab sa City Public Information Office ang VAUSI Help and Referral System IEC materials ngadto sa tanang 42 ka barangay aron masiguro nga adunay klaro ug accessible nga tabang alang sa mga biktima. Gipresentar usab ang VAUSI cases sa unang quarter sa 2026 aron magamit sa mas epektibo ug data-driven nga interventions. Pinaagi sa padayon nga koordinasyon sa mga ahensya ug pagpalig-on sa kapasidad sa barangay officers. Gipamatud-an sa Danao City ang tinguha alang sa usa ka luwas, sigurado ug responsive nga komunidad. Diin walay babayi o bata ang mabiyaan o maghantos sa hilom lang. Sa laing balita, gatusan ka mga Danawanon ang nakabenepisyo sa Legal Aid Mission nga gipahigayon isip kabahin sa selebrasyon sa Women's Month 2026 dinhi sa Dakbayan. Gipahigayon niadtong Marso 14, 2026 sa Danao City Civic Center ang Legal Aid Mission nga gipanguluhan sa City Legal Services Office uban sa Integrated Bar of the Philippines, CSWDO ug City Civil Registrar's Office. Atol sa kalihukan, kapin sa 300 ka constituents ang nakadawat og libre nga legal services sama sa legal consultation, drafting og notarization sa affidavits ug tabang sa civil ug criminal cases. Samtang 171 ka kliyente sab ang natabangan sa City Civil Registrar's Office alang sa birth ug marriage certificates ug uban pang dokumento lakip na ang libre nga PSA documents alang sa kababayenan ug senior citizens. Miadto usab ang PhilSys National ID aron motabang sa pagrehistro sa publiko. Kini nga inisyatibo nga ginabuhat matag Women's Month
nagpadayon sa paghatod og accessible nga legal ug civil services ngadto sa katawhan, ilabi na sa kababayen-an. Og tuod man nga humana ang maong aktibidad, nagpabiling abli ang City Legal Services Office alang sa mga pamilyang Danawanon nga nanginahanglan og legal advice. Sa sunod nga balita, laing batch sa atong mga lolo ug lola nga nag-edad og 80 hangtod 95 ang nakadawat sa ilang pahalipay isip pagpasidungog sa ilang halangdon nga kontribusyon sa atong komunidad. Niadtong Marso 13, malipayon nakadawat ang atong mga octogenarians ug nonagenarians sa ilang 10,000 pesos cash incentive ubos sa Expanded Centenarians Act o RA 11982. Ang mga benepisyaryo mao kadtong nakaproseso sa ilang aplikasyon ug nakasumite sa kumpletong requirements. Hinungdan nga nahimong hapsay ug organisado ang payout. Kini nga benepisyo gikan sa national government, pinaagi sa National Commission of Senior Citizens, uban ang suporta sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa OSCA ug CSWDO, makita gyud ang kalipay ug pagpasalamat sa matag nakadawat. Usa ka pahinumdom nga ang matag tuig sa ilang kinabuhi, usa ka garbo nga angay pasidunggan. Gipahinumduman usab ang mga senior citizens nga padung pa lang mag-edad og 80, 85, 90 o 95 nga mahimo nang mo-apply upat ka bulan sa dili pa ang ilang birthday aron maapil sa sunod nga payout. Para sa dugang pangutana ug assistance, duol lang sa inyong Barangay God Focal Person o sa atong OSCA. Alang sa ato ang online bulletin board, ania ang mga announcement for this week. Adunay scheduled burnout gikan sa Sebeco 2 karong Domingo, Marso 22. Sulod sa alas 6 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Taas-taas gyud ni mga Danawanon. Apektado ang tibuok Danau City ug kasikbit nga lugar. Pangandam na pamilyang Danawanon. For concerns, tawag sa ilang hotline numbers. #Klaruhay Tabay. Magpa-beauty, health safety first. City Health nagpahingmangno. Magmatngon sa injectable procedures. I-check una ang lisensya sa klinik ug siguruan nga naay licensed medical professional. Pahimangno, dili tanang lawas parehas og reaksyon. Piliya ang legit ug safe. Dapat wais ka sa pagdesisyon kung unsay iturok sa imong lawas kay siguro wala pa kini direktang reaksyon karon apan mo patimaw pa sa pipila ka buwan ug tuig side effects sa isip side effects o reaksyon sa uban nimong organs. Report, concerns, panalipdan nato ang atong komunidad. Hello mga trail o hiking adventurers! Sa pag-abot sa ting-init, daghan ang mubisita sa atong 5 Peaks Mountain Trail. Samtang nagplano sa inyong adventure, hinumdumi ang responsableng pag-hike. Una, leave no trace. Dada balik ang inyong basura. Ikaduha, stay on the trail. Sundon ang designated paths aron maprotektahan ang kinaiyahan. Ikatulo, keep nature peaceful. Respetuha ang kalikupan ug wildlife. Ikaupat, respect the community. Pag-ayo sa mga lokal, guides ug uban pang hikers. Ug ikalima, hike smart, hike safe. Sundon ang inyong guide ug prioridad ang safety. Sigurua ang booking online. Coordinate sa Tourism Information Center, kumplituha ang logbooks ug waivers sa peak areas ug sundon ang rules gikan sa barangay ug city trail guides. Magkahiusa ta sa pagreserba sa atong kabukiran ug pag-enjoy sa adventure nga responsable. Like and follow the Danau City Tourism and Development Office sa Meta alang sa mga announcements.
Daghang salamat Romel Lavides. Mao ka to mga announcements for this week mga Danawanon. And for this week's feature, tan-aw nato kini. Mao ka to mga feature stories for this week. Og sa laing bahin, it's shoutout time. So atong tan-awon kung naa pa tay mga live viewers nga ning comment og magpa-shoutout. But before anything else, shoutout sa mga kauban sa diri sa atong buhatan sa City Hall, no, especially our pinalanggang Mayor Nito Dorano and Vice Mayor Ivy Dorano, ug atong mga konsehales, mga department heads og tanang mga kaubanan nato diri. Especially nga karong simanahon na biya nagsugod ang 4-day work week, no? Except sa atong mga frontliners, of course, nga mga agencies. So, shoutout niyang tanan diha, guys. And of course, tanaw na to ang mga comments online. Og of course, salamat sa mga nag-share dito sa atong live. If late na mo ning watch sa atong live, you can still share this sa inyong friends, especially atong mga kauban diri sa Danao, atong mga pamilyang Danawanon para ma-updated sila sa mga panghitabo diri sa atong syudad, no? I-send sa inyong mga GC, sa inyong mga pwede niyo i-PM. Of course, pwede sa niyo i-post sa inyong mga kagalingon nga mga walls. Tanong na to, nabatay mga ning comment diri sa atong live. Ningon si Jing Baniladkal. Shout out Duyog Sidlak team and Kau Campio team. Of course, mga kauban nato diri sa City Information Office nga naa sa field, no? So, shoutout ninyo tanan ag pag-amping mo, no? And triple hearts from Leicha De. Sakto ba niya akong pagbasa sa imong pangalan? And shoutout kuno ni Ralph Gerald Acodesin, gwapo nga taga San Remigio. Gikan ni Romel Lavides. Okay, mo ni ato ang bisita diri karon, no? Hello sir, Ralph. And of course, sa tanang mga live viewers, sa tanang mga nag-celebrate o mga special occasion, labi na sa among kauban diri nga si Bryle Ken Kanyas nga birthday niya karon 25. Happy birthday, Bryle! Hapit na! Happy birthday! To you! O, di ba? Happy birthday, bra!
Og happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon og sa mga nag-birthday karong buwana. Og sa mga live viewers nga birthday na tumo nga birthday nila karon, happy birthday ninyong tanan, no? Og karon, unsa pa man, napabatay mga ningon day diri si Yumi Seyuil Jahad, no kuya wag pangalan ani. Shoutout ni Yvonne nga giduka. Oh, hi Yvonne nga giduka kono. O dili magduka-duka ha, pero kanang narong orasa biya mo biniting siesta, no. Pagkainom doon pagkabata ninyo nga narong orasa patalgon sa inyong mga ginikanan. Anyway, ayo pagduka-duka Yvonne, no. Oy, of course, shoutout nato ni Aiki Laguna o sa iyahang Cesar. Iyang lang si Cesar. From chatmates to friends to lovers. Di gina na to kalitan og shoutout. Kaya usan as ato mga kuan avid nga bitaw. Anyway, guys, sa tanang mga viewers, once again, daghang king salamat, especially sa mga nag-share sa atong live. And sa tanang mga kauban namo diri sa Danau City, diri sa Danau City Government, shoutout ninyong tanan og karon ang sa 4-day work week karon na kutob, di ba? And then see you next week. Pero sa atong mga frontliners, they will be here gyapon regularly Monday to Friday, 8 to 5. So ayun lang guys. I think that's a wrap for this week on The Week Light. Sidlak sa Danau, your weekly window into Danau City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom, ug sa tinuod nga serbisyo, aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining ato ang balita. Like and follow Danau City Government on Meta and visit danaucity.gov.ph as Danau City Government's official's website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials, ug tibuok puwersa sa Danau City Government. Kini si Shim Dagatan gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon ug sidlak Danau.